long live, long live. IPFT long live. Long live, long live. IWFT long live. Long live, long live. IWFT long live. Long live, long live. Your IPFT long live. Long live, long live. Your IPFT long live. Long live, long live. Pakistan long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. IPFT long live. Long live, long live. Strong life, strong life. Strong life, strong life. Strong life, strong life. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live. बारखे खाकसा मातो चिनी मीडिया फ्रेंड नो चिनी तिनी खाकसा एडिसी विलेज रो सालका सुभाष नगर के चिनी पार्टी IPFT नि आनंद सागर अंचल बेखिची मो बरो केहा जॉइनिंग प्रोग्राम ताके त्रिपुरा लैंड नि नांगमने अवेयरनेस प्रोग्राम फनो केहा बरो जुं बारखे खाकसा मातो त्रिपुरा मथा एडिसी सरकार फाइपेमन बरो चिनी पार्टी IPFT त्रिपुरा लैंड मूवमेंट दिन दिन चिनी लगे फाइदों तानि जरावो त्रिपुरा मथा सरकार फाइपेमन या गुवा चुं बांगवा जॉइनिंग प्रोग्राम के हा दाइनछरा गावसभा गांग्राई गावसभा के कालापानी गावसभा दक्षिण दसदा खुम्फु एडिसी विलेज के तिनी बो खाकचां गावसभा बो पांचटा गावसभाओ 500 परिवारनि बेसी इनके 1000 भुटाननि बेसी ओ तिनी पार्टी IPFT त्रिपुरा मथा सरकार फाइपे एडिसी सरकार फाइपे यागो चिन पार्टी IPFT जॉइन खाया आरोमी 20 काउंफोन फाइनाय आशा खेव ममी तिनी फुपत्रे तासु फाइपियो पार्टी IPFT नि त्रिपुरा लैंड नि मूवमेंट हामया ये तिनी फचुङै खुपक्रं तनै दं कांग्राइनि उसी पूर्व सातनाला दशमनि गावसभा तिनी दक्षिण तैसामा उत्तर तैसामा बदिंखे बंगमा गावसभानि पश्चिम बान्दारिमा बदिमा गावसभानि जुनो ताव खुपक्रं तनै दं आरो मट्रि बांखे ते 1000 परिवार फाइट मानबा पानो जिन 20 गाव जुंबे कन्टेक्ट खेतनै दं आरो मे खाकचां बदिंखेनो जुं निजेनि थामानि लामा सिफाय फैनाय रंसा का बारिखे खाकचां मरियो आरो मे बाथाखे खाकचां म रिहा जिनि मीडिया फ्रेंड रनो के तिनी फैनाय जिनि त्रिपुरा मथानि तांफां उंगे फैनाय रंसा का फनो खाकचां मरियो जतनो हामबाय खाकचां IPFT लं अच्छा नो तिनी मंबो ये तिनी IPFT जॉइन माके मा मेन उद्देश्य मा तिनी आं जतनो खाकचां म पैलाव रियक मानखे तिनी सार MLA के जतो फैनाय बनस काव आं खाकचां म स्कां या फैयो खां तिनी बो पार्टी IPFT आं स्कां फन आं पार्टी IPFT नि आं तांगे आं तंगने आं फौ यु निके हा बेटा आं फौ तांगे हिये पोस्ट के तंगे आं फौ IPFT आं हिनेसे हार हिम बार फो बो लाइनै जे EDC निर्वाचन के चिनी त्रिपुरा मथानि हे जे जों जे बुबाग्रानि तुइथेमो हे जों आबरनो जों चिनी जे बाचानाय बाबु रंजन जों बुट सुये जों बुनो जों पाइरि जों रिहा के आबो पाइरि रिमन जे गुखे ताव जे आसकालियो ताव मांथा के नाये नायमी जे त्रिपुरा मथाओ तुये तंनाय बर्तमान त्रि एलाकानि हुग्रानो आं साया लिडारनो आं साया जे र चिनी जे एरिया बो खाकचां गावसभा ओ जे लिडार के हुग्रां तंनाय कानो सागर एरिया जे तंनाय लिडाराव बरनि जे तुइथेमो एकदम हामया स्कांफो जे जों साये जों माथाव IPFT जा तुइथेमो हामया हे जों स्कां साव हिमबा ताव नाय निगादि त्रिपुरा मथानि ताव मात्र 6-7 मास जरावसे ब्रनो स्निया उये था के मांगमी के ब्रनो स्निया ब्राव जेफुओ जों जे कस्ट कलंको के जों जे राजा फाइफुराव बचिन आनंद बाजार जे आरो इलेक्शन स्कांओ
aro motor stand no chung yok phayo phuka khori chung hor sal thia ke chung tin yok phano ka khori chung cost ke tin je ma chung ya chung tipra mo tha chung nang kro himba ta tok mang phai ke tipra mo than je leader se bram khasne ne legram ya ang bom mu yang sai na ya abo nan jo to si pe nai mangmi leader se tini ro nai de tini sar prem kumar yang MLA bungro phai ke rotre te hugra phacho to phai dong himba je tipra mo thani leader ro nai ni di em thamo jaga brang thangmaya baburon thamo jaga brang thangmaya mami nai slek laimi abo thau ya te leader brang manglain ke kali dar loge thangke te kali dar bono abono last in ko brang mai brang smai tang bol leader loge hinai bo hamko bo phonna no bono bo leader ni loge hinai no brang no muk khabura haklai ni khega nai yabudi khebran ni plan se bodi tre moha nai nimik mai ke brang hugra be hugra nimsinyo kya paran development ba pandau brang chung le memo wa brang kroi sudu brang mai nai je brang puilak mai sa greta tripura len tau ke brang mangtha brang se leader len khawa agang thami jongono brang chi sia kete mak mas kang thi chole gorib to angke botoma ailem phabo kroi ale gorib jase ke ai mak bok ke tung jao bungpha gorib no bokroi bodise ke ma to ke ma lain ke jokon to election paye to je সরকার দিছো খাতা তাওকে বাইক গাড়ি ক্রইমা কে ত্রিপুরা ম থাও তংস তংমায়া বদিমা কাউ উনি থামি আমবে সাং বেত থাকাম খানায়ে খাসায়াং তিনিও নাই নাইমি যে ত্রিপুরা ম থাও যে তংই নাইমি নলি দাও নাই নাইমি মিডিয়া ফ্রেন্ডাও ন তিনি 16 তারিখ 10 মাস 2021 শনিবারনি ছালো তিনি 10 দা আদি ব্লকনি খাকসাং এডিসি ভিলেজ তিনি তাকু দানিয়েল রিয়াং ব মথা যুব সংগঠননি কেহা প্রাইমারিনি সেক্রেটারি বিনি নেতৃত্বও তিনি 16 ফ্যামিলি এবং 53 ভোটার যে ফাইনাল ন খাকসাং ইয়াসাং সয়ে বিস্কান ত্রিপুরা ল্যান্ড মুভমেন্ট ব্রফচুংফ আইপিএফটি বাই উইনা মুভমেন্ট খেসিনাই হি খাকসাং ফাইনাল ন লাসমনি পান্ডা bo pandawo tini bari tong thocha thochung miya khipo kalapani chung lau salportino tini kanchanpur sub division এবং 7 বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সিনি আন্ডারও salportino CPM BJP তে ত্রিপুরা মথা যত জায়গানি ন ইয়াকারিয়ে যে salporti IPFT জয়নিং চলে তং এবং নাইফনো তং সৈনিকফোর তং salportino জয়নিং চলে তং এবং কাহাম যতন চুং সিলাই পাইহা IPFT 2009 লিচিয়ে যে আন্দোলন খে ফাইমো আবো বিনি আন্দোলন ন বেরায়ে চুং তা বাবে ত্রেওহা নেনে ইয়াগ্রা একসি ফেফায়ে চুং আন্দোলন খেয়া উসিয়া যে আন্দোলন স্কাংনি চিয়ে চলেয়ে তিনি ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট কিংবা NFNS বাই পর্যন্ত কিয়া जों आरो मेम्बारशिप पार्मानेंट उनके सिनि वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजारार जतन आरो कमिटी खसं खाया आंदोलन खेतो मनो या बेराये त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिया जों ट्रे इमांग उपचाया हिया जेमची फाइनेराव न दिनै खाबै खबनो लामसो बारि खाकसाहा आं जतननो सालिनायो आइनि मीडिया फ्रेंडाव न नावनि दारा दियो दिनै बदिनमा नांमनि मेसेज न सारा त्रिपुराव न जत फसिनि उन्थ जतन हामबाय।